નવસારીથી સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કે જ્યાં શાંતાદેવી રોડ ફરી એકવાર પાણીમાં ડૂબી ચૂક્યો છે। સમગ્ર શાંતાદેવી વિસ્તારમાં જળ સામ્રાજ્ય જોવા મળી રહ્યું છે। શાંતાદેવી વિસ્તારને મહત્વનું ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર પણ માનવામાં આવે છે। સમગ્ર વિસ્તારમાં મોટા પાયે નુકસાનીની ભીતિ સતાવી રહી છે। 2000થી વધારે લોકોને રાહત કેમ્પમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે। જ્યાં સુધી પાણી ન ઓસરે ત્યાં સુધી લોકોને ત્યાં જ રખાશે। शहर में ત્રીજી વખત भयंकर पूरनी स्थिति निर्माण थई है। शहर 30% विस्तार और 1 लाख लोग सीधी रीते प्रभावित थया छे। दृश्यों बताई रह्या छे ए नवसारी शहरना शांतादेवी रोड और रिंग रोड विस्तारना दृश्यों है। पूर्णा नदी कांठानो आ विस्तार है ज्यां जुओ त्यां पाणी ज पाणीनी स्थिति निर्माण थई है। नवसारी शहरनो जे नीचाणवाळो विस्तार है, पूर्णा कांठानो जे विस्तार है जाणे दरियामां तब्दील थई चूक्यो होय ते प्रकारनी स्थिति निर्माण थई है। आज दृश्यों देखाई रह्या छे शांतादेवी रोड विस्तारना दृश्यों है। 1 माळ जेटला पाणी भराई चूक्या है। ज्यां जुओ त्यां पाणी ज पाणीनी स्थितिने पगले लोकोनी स्थिति बगड़ी है। नवसारी शहरना अलग अलग विस्तारोमां खास करीने भेसत खाड़ाथी लईने दशहरा टेकरी, रंगून नगर, काशीवाड़ी, शांतादेवी रोड, बंदर रोड आ जे विस्तारों है ए 12 कलाकथी पाणीमां डूब्या छे। 2000 वधु लोकोने स्थलांतरित करीने विविध स्थळोए राखवामां आव्या छे। लोकोने तकलीफ न पड़े एना माटे अने जीरो केज्युलिटीना विजन साथे समग्र नवसारी शहरने बचावવાનો प्रयास करवामां આવ્યો હતો। नवसारी शहरमां जे रीते स्थिति पैदा थई छे स्थितिने पहोंची वळवा माटे तंत्र द्वारा पहलेथी तैयारी करवामां आवी हती। एक एसडीआरएफनी टीम पण तैनात राखवामां आवी छे। आ दृश्यो देखाई रह्या छे ए रिंग रोड विस्ताરના दृश्यो छे। अमे ओवरब्रिज परथी तमने आ दृश्यो बतावी रह्या छे। जे स्थिति छे ए स्थिति केवी भयावह छे ए दृश्यो देखाई रह्या छे। आ जे विस्तार है ए काशीवाड़ी और अलग अलग जो विस्तारों है रिंग रोड विस्तार दृश्यों है ए घरों हजू पानी में है। लोकोने स्थलांतरित करवामां आव्या छे परंतु जे स्थिति है एना पगले लोकोनी मुश्केलीमां वधारो थयो छे। आ विस्तारना केटलाक लोको साथे वात करीशुं कि जेओ आ विस्तारमां रहे छे ए लोको साथे वात करीशुं। केवा प्रकारनी स्थिति है, केटला समयथी पाणी भरायेला छे आपणा विस्तारमां? आ तीजे वखत पाणी आवेલું છે નવસારીમાં। બહુ પાણી આવેલું છે। હેરાન તો બહુ છે અત્યારે કેમ કે કોઈ સુવિધા બીજી મળે બી નહીં, કોઈ સુવિધા બી કરે બી નહીં નવસારીમાં। તો બી બહુ હેરાન તો છે નવસારીમાં આવેલા છે। બનાસકાંઠાથી અહીંયા કામ કરવા આવેલા છે મજૂરી કરવા માટે। આ તો ખાસ કરીને બનાસકાંઠાથી અહીંયા કામ કરવા માટે આવ્યા છે અને આ વિસ્તારમાં વસવાટ કરે છે પરંતુ જે સ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે 12 કલાકથી વધુનો સમય જે પૂરના કારણે પૂરમાં ફસાવાના કારણે લોકોની હાલત બગડી છે અને લોકો વહેલી તકે પાણી ઓસરેની રાહ જોઈ રહ્યા છે પરંતુ ભરતીની પરિસ્થિતિના પગલે પૂરના પાણી હજુ મોડા ઓસરે તેવી શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે। સમગ્ર નવસારી જિલ્લાની જે કંઈક ટીમ છે, વહીવટીતંત્ર છે નવસારી જિલ્લામાં કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન ઘટે એના માટેની તૈયારી કરીને પહેલેથી બેઠું છે। વિરસગામી TV9 નવસારી। वखत पूर और नवसारी शहरना लोको मोटा पाये पूरथी असरग्रस्त थया छे। आज दृश्यों देखाई रह्या छे नवसारी शहरना अलग अलग विस्तारना दृश्यों छे। एमांथी अमे तमने बतावी रह्या छे जूना थाणा विस्तार छे। जूना थाणा विस्तार जे देखाई रह्यो छे एमां लोकोना 1 माळ डूबी गया एटला पाणी भराई चूक्या छे। जे नाना बाळको छे घरोमां कैद थवा माटे मजबूर बन्या छे। અહીંથી અંદર 1 माळ જેટલા પાણી ભરાયેલા છે। आज बहारनो विस्तार अमे तमने रोड परथी बतावी रह्या छे जेने लईने लोकोनी मुश्केलीमां वधारो थयो छे। छेल्ला 12 कलाकथी जे प्रकारे नवसारी शहेरमां स्थिति निर्माण थई छे एने लईने आ प्रकारना दृश्यो निर्माण थया छे। आ जे जूना थाणा विस्तार छे ए अलग अलग जगह खाड़ीनो जे विस्तार है खाड़ी विस्तार में जो नदी की सपाटी वधवाना कारणे पाणी बेक मार्या छे एना कारणे आ पूरनी स्थिति निर्माण थई छे। नवसारी शहेरनो आ जूना थाणानो विस्तार है एमां लोकोनी मुश्केलीमां वधारो थयो छे। 12 कलाकथी आ ज प्रकारना दृश्यो निर्माण थया छे। हजू अंदर दशहरा टेकरी अने अलग अलग विस्तारो हजू पाणीमां गरक छे। जे रीते दृश्यो निर्माण थया छे एने लईने लोकोने स्थलांतरित करवामां आव्या हता। गत रोज दशहरा टेकरी विस्तारमांथी 200 थी वधु लोकोने बहार काढवामां आव्या छे जेने सुरक्षित स्थळे राखवामां आव्या छे। हजू पण पाणी यथावत होवाना कारणे स्थलांतर थईने रहेवा माटे लोको मजबूर बन्या छे अने लोकोनी मुश्केलीमां वधारो थयो छे। विरसगामी TV9 नवसारी।